Danas ću vam pokazati BFT Atos AC25A. Trenutno imamo dva motora i elektroniku. Ovu elektroniku smo u principu imali ranije, međutim sada je u belom kući, što ranije je bilo u sivo-crnoj varijanti, boja otprilike kao motori što su. Potpuno je ista, znači elektronika, klasika, znači bez displeja, sa 3 prekidača, ima 4 trimera za podešavanje i dip prekidače. Sada ću ukratko objasniti kako se motor povezuje i šta je bitno za neku prvu upotrebu motora. Naravno, dovodimo 220 V, znači LN, imamo uzemljenje od samih motora, vežemo. Zatim imamo konektore 10, 11, 12 koji su za motor 1, 14, 15, 16 za motor 2. I idemo redom. Na 10 se vezuje crna, plava, brown. Znači 10, 11, 12, crna, plava, brown. I kondenzatori idu na 10 i na 12. Drugi motor vezujemo isto crna, plava, brown. 14, 15, 16. Kondenzatori se vežu na 14 i na 16. To je ukoliko bismo vezali konkretno, znači obratite pažnju kako su vam postavljeni motori na kapi, da li se otvaraju kao unutra ili ka spolja. Ukoliko se otvaraju kao unutra, što je obično slučaj, znači bez obzira da li je motor jedan sa leve ili sa desne strane, potrebno je vezati, znači crna, plava, brown, crna, plava, brown. U drugim slučajevima, ako se otvara s polja, vidite da treba ukrstiti, znači, žice na motoru. To je jako bitno da se kaže. Ukoliko koristite samo jedno krilo, potrebno je da trimer T4 spustite na 0. Ukoliko koristite oba krila, potrebno je da dodate malo vrednost. U slučaju promjene bilo kojih parametra, znači da li su to trimeri, dip prekidači, potrebno je da parametre potvrdite pritiskom na taster S2 oko 5 sekundi. Pošto u tom slučaju desit će se da možda trepte error i set LED diode koje su ovde i da jednostavno motor neće da krene. U tom slučaju potrebno je da potvrdite 5 sekunde S2 i da na taj način faktički sačuvate parametre. Ukoliko se desi da i kada to pokušate na 5 sekunde, to znači da motor nije u mogućnosti da, to jest elektronika, da nije u mogućnosti da te parametre usnimi. Prilikom promjene svih tih parametra potrebno je da se odradi ceo proces autoset ciklusa. Što se tiče usnimavanja daljinskih upravljača, kliknemo jednostavno, imamo znači S1 i S2 taster. S1 taster to je taster za start, S2 taster to je pešački mod. Znači kliknemo samo S1, pali se radio, uzmemo daljinski upravljač, skriveni taster, a zatim levi, usnimili, drugi, isto levi i njega smo usnimili. Sada da bismo snimili pešački mod, jednostavno sačekamo da izađe iz radio menija i onda pređemo na S2 taster. Sada možemo na S2 taster i radimo istu proceduru samo sa desnim tasterom. Taj smo usnimili. Sada i ovaj desni taster i na taj način smo usnimili daljinski upravljač. Čekamo da izađe iz radio menija. Ukoliko je potrebno da obrišete daljinski upravljače, znači možete odraditi sve kompletno, držite S1 i S2 oko 10 sekundi. S3 taster konkretno, ako se pritisne kratko, daje komandu za start.
ukoliko se drži oko 5 sekunde, pokreće se komanda auto set. Sad ću malo objasniti i trimere šta znači. Prvi trimer je automatsko zatvaranje. Drugi trimer je snaga krila. Treći trimer je vreme usporavanja. A četvrti trimer je vreme odlaganja motora 2. Sada ću pomeriti motore malo na levu stranu da vidite ruke. Ovaj proces autoseta znači radimo iz zatvorenog položaja. Postavili smo naše motore i moram da naglasim da ukoliko montirate ove motore, pošto oni nemaju limit prekidača, nego putanju formirate preko S3 tastera, objasnit ću način kada krenemo sa procesom autoseta. Potrebno je da imate mehaničke stopere, znači i na zatvaranju, znači na sredini, i u otvorenim položajima. Znači mora da imate stopere, zato što postoji mogućnost da eventualno putanju koju snimio, da jednostavno nekad razdesi, dođe do možda vetra ili nekih drugih uslova, da jednostavno se putanja pomeri i da kapija ne radi kako treba tog trenutka. Sada ćemo početi sa procesom autoseta. Potrebno je da S3 taster držimo 5 sekunde. Krene da treti led silica set i kliknemo S3 taster. Kreće jedan motor iz zatvaranja, znači motor 1, na primjer, i dođe do neke željene pozicije. Kliknemo S3 taster, zadovoljni smo, kreće drugi motor do neke željene pozicije. Recimo da je to neka naša pozicija. Zatim opet kliknemo S3 poslije toga. Kreće motor M2 u zatvaranje. Do te neke određene pozicije. Kliknemo S3 taster, kreće drugi motor, to jest prvi motor. S3 taster do željene pozicije i na taj način smo sproveli autoset. Ukoliko silica, to jest LED dioda set svetli, to znači da smo dobro sproveli proces autoseta. Sada jednostavno samo možemo probati na daljinskom upravljaču. Motor kreće jedan za drugim. Ova mala razlika, to je baš taj trimmer T4 koliko smo ostavili da malo bude odložen motor. I sada opet u zatvaranje. Kreće jedan motor, pa drugi. Znači, završili su ceo proces. Znači, želim ponovo da naglasim da je jako bitno da imate stopere, znači mehaničke stopere, znači pri otvaranju i pri zatvaranju. Jako je bitno za rad ovog motora, pošto on faktički pamti putanju. Ovo bi bilo ukratko nešto što se tiče ovog tipa motora. Poprilično se lako podešava, znači samo je bitno da obratite pažnju kako ste povezali žice i to je otprilike
to nešto ukratko o samom motoru.